Nakuha ngayon ni Piton. Piton with the easy layup. Yes, 2 points by Mr. Piton. Mortel. Taras by Onda. Mortel. Yung ni Harnilla binigay kay Onda, binigay kay... Oy! Binigay kay Malato, binigay kay Mortel. Mortel. Binigay kay Biniranda. Binigay kay Pabigas. Binigay kay Biniranda. Biniranda na. Narasing kay Harnilla. Step back. Yes! Connecting 2 points by Mr. Biniranda. Harnilla for 3. No good. Rebound yun ni Mortel. Nagbago ito sa Mortel. Narasing kay Onda. Binangga. Yes! Connecting 2 points by Mr. Mortel. Alfred Temot. Onda! Airball na rin. Binigay kay Mortel, binigay kay Binaranda, binaranda kay Ulang 3. No good. Rebound ngayon ni Martin. Piton. Binigay kay Harnilla. Rebound ngayon ni Pabrigas. Steal by Arsaga. Yes! Mr. Arsaga. Score. 5-4 in favor of Buttercup. Binigay kay Kota. Oops! What a fake by Mr. Kota. No good! Binigay kay Harnilla. Harnilla na. Harnilla, setting the play. Pinilit. Yes! 2 points by Mr. Harnilla. Mortel na binigay kay Mortel. Setting the play. Binigay kay Binaranda. Binaranda. Time to shoot. Time to shoot. Plus 5. Binaranda. Binigay kay Good. Rebound kay Binaranda. Madali binigay kay Arsaga. Arasing what a steal by Binaranda. Binaranda. Binigay steal kay basket. Binigay kay Onda. Binigay kay Arsaga. Binigay kay Harnilla. Yes! Connecting 2 points by Mr. Harnilla. Score po natin. 9-5. Kota na. Binigay kay Mortel. Behind the back. Binigay kay Binaranda. Si Binaranda. Binigay kay Pabrigas. No good. Rebound ngayon ni Vasquez. Steal ni Kota. Kota na. Binigay kay Malato. Bumukol ng 3. No good. Rebound pa rin ni Mortel na. Steal by Harnilla. Nagmamadali. Binangga. It's a foul by Mr. Kota. Favor of Crocodilos. First game, Yes, tayo, di ba alam. Wala, hindi ako maglaro. Sige, bahala kayo dyan. Sabay pa datingan ka kanina yung ano? Di ba sabi nila, Lep, sila Isa daw magano? Sila daw Mr. Harnilla. Mortel. Binigay kay Pabrigas. A traveling violation. What a journey. Ana. Binigay kay Harnilla. Oy! Tinundan mo naman ang yapak ni Kuya Pabrigas. 15 seconds. Mortel na. Binigay kay Binaranda. Bumukal na 3. No good. Rebound ni Vasquez. Ang King Mamaw ng Crocodilos. It's Arsaga. Oh! Na-steal by Binaranda. Binigay kay Mortel. Binigay kay bumukal na 3. No good pa rin. Rebound pa rin yung yapak na. Kala niya kakamping yan. Parehas green eh. Pabrigas na. Nakasip ba yung ata? Oops! Nakuha ni Mortel. Binigay kay Binaranda. Binigay kay Malato. Binigay kay Pabrigas. Last 2 to shoot. No good. Good. Binigay kay Piton na harasin kay Malato. Oy! Who's power? Jersey number in favor of Siksikan. Anin pa rin ang mga itong Dalawang bata. Yes, connecting 2 points by Mr. Tito. Oras! Mortel na. Binigay kay Pabrigas. Nagkano pasahan, binigay kay
Pinilit. No good. Who's fouling? Their first personal foul? First, yung foul. Yes, 6 in favor of Crocodilos. Rebound ni Mr. Binaranda. Yes, connecting to Mr. Binaranda. Now, setting the play. Harass by Fabregas. Binigay kay Vasquez. Vasquez. Easy. No, rebound niya pa rin. Tira niya, rebound niya. Oh! Martel. Harass by Onda. Binigay kay Fabregas. Score. 13-6. Last set to shoot. Uy, what a side step. Binigay kay Conta. Nagod rebound ni Vasquez. Binigay kay Conta. Binigay kay Piton. Piton, ni Silea. Yes, nagtig 2 points. Wadi sa Piton. Wala ka. Binigay kay Martel. Oh, okay. Martel. Wala. Nagod rebound pa rin ni Mr. Vasquez. Tandaan. Uy! Sayang, napawala na. Mortal. Binigay kay Fabregas. No good. Rebound niya. No good. Mr. Vasquez, it's your first personal foul. First, second team foul. Pambibigyan mo lang itong bubos lang itong si Mr. Fabregas. Yes, connecting 1, 2. Last 20 seconds. Arsaga na. Pumukul ng 3. No good. Rebound niya kami karata. No more shot clock. Last 10 seconds. Quata. Move by Mr. Binarata. Last 5. Score 15-7. It's a double dribble violation. It's Mr. Haralero. Binigay kay Arsaga. Binigay kay Agdeta. Oh! Who's fouled it? It's Conta. Mr. Conta, it's your second personal foul. Yes, connecting 1 point by Mr. Agdeta. Bolyo. 15 to shoot. Binigay kay Martel. Binigay kay Bolyo. Binigay kay Evans. Biniranda. No good rebound ni Agdeta. Agdeta nagmamadali. Agdeta. Binigay kay Arsaga. Yes! Connecting 2 points by Mr. Arsaga. Binigay kay Fabregas. Fabregas no. Pick. Last 10 to second to shot clock. Binigay kay Martel. Pick. Martel no. Last 5. Biniranda. Pukul ng test. Good. Rebound pa rin ni Conta. No good. Rebound ni Fabregas. Still by Parangay. Silver Rebollo. Yes! Connecting 2 points for Mr. Rebollo. Score 16-15 in tabla. All 16 na po. Arsaga na. Binigay kay Beran. Binigay kay Rebollo. No good. Rebound ni Agdeta. Side step. It's a foul violation. 10-18 in favor of 6 Hikan. Yes, correcting 1 time by Mr. Agdeta. Rebound ni Parangay binalik kay Agdeta. Binalik kay Arsaga. Pumukul ng 3. Pam! Mortal. Babahoy kaya. Pumukul ng 3. Fabregas. Pam! May sagot din si Mr. Fabregas. 22. 15 to shoot. Last 10 seconds clock. Yes! Haradilla!
Three! Punta sa mga batang ito. Binigay kay Binaranda, binigay kay Martel. Rebalyo na. Rebalyo. Binigay kay Binaranda. Binigay kay Martel. Martel. Short. Arsaga. Binigay kay Haradilla. Last 40 seconds attack. Biran. No good. Rebound. Rebalyo. Binigay kay Fabregas. Fabregas. Pick. Stay by Biran. Kuha ngayon ni Binaranda. Binaranda binigay kay Martel. Still by Biran. Still by Binaranda binigay kay Fabregas. Fabregas. No good. Rebound ni Agneta. Still by Rebolyo. Napakaraming steal mo lang tres. No good. Kuha ngayon. Agneta. Nilet. Yes! It's a 2 points. 18. Siyam ang kalamangan itong Crocodiles. Yes! It's a 3-point play. Kanan pero sa Agneta. 3 and 5 seconds. It's Mr. Fabregas now. Mr. Fabregas. Binigay kay Binaranda. Binaranda. Ipay. Binigay kay Fabregas. Binigay kay Binaranda ulit. Binaranda. Timur. Last 5 seconds. Shot na. Mortel. Mortel. Vanilla. Harasin pa yung Rebolo. Rebolyo. Binigay kay Parangge. White tape. No good. Rebound ni Fabregas. Fabregas nagkamadali. Nagkamadali. Binigay kay Mortel. Yes! Connecting 2 points by Mr. Mortel. It's Agneta now. Harasin by Fabregas. Agneta. Binigay kay Haradilla. Haradilla now. Binigay kay Agneta. Binigay kay Arsaga. No good. Airball. Rebound niya ni Binaranda. Binaranda binigay kay Fabregas. Fabregas now. Binigay kay Fabregas. Still by Agneta. Agneta now. Naghanap na mga basahan. Ipipilit. Binigay kay Haradilla. Yes! Connected 2 points by Mr. Haradilla. Mortel now. Mortel. No good. Rebound ni Parangge. Arsaga. Harasin kay Binaranda. Binigay kay Biran. Binigay kay Agneta. Agneta na. Rebound ni Biran. Short. Rebound ni Binaranda. Binigay kay Fabregas. Fabregas. Binigay kay Mortel. Oh, it's a foul rep. Last 1 minute and 15 seconds. Binigay kay Arsaga. Arsaga na. Binalik kay Onda. Onda. Pumukul ng 3! Short. Rebound ni Biran. Yes! Connecting 2 points by Mr. Biran. Mr. Pata. Setting ka tayo. Last 10 seconds attack. Binilata pumukul ng 3. No good. Rebound ni Fabregas. Fabregas. Loose foul rep. Personal foul. Sige, team foul. 32 Box! 32-24 in favor of Siksikan Crocodiles. Uy, lapit na! Binigay kay Petol, binigay kay Ota. Binigay kay Steel by Binaranda. Binigay kay Fabregas. Wala kang takla. Good. Rebound ni... Takina! Binigay kay Arsaga. Arsaga. Binigay kay Ota. Tira, Jay! Onda. Onda. Tira! Binigay kay Arsaga. Tira! Ay! 32-34 in favor of Siksikan Island Crocodiles. Haradilla setting the play. Saras by Binaranda. Haradilla. Saga. No good. No good. Fabregas. Pinato kay Steel by Arsaga. Binigay kay Haradilla. Haradilla pick. Up. Mr. Conta.
Arsaga. Binigay kay Piton. Binigay kay Ranilla. Ranilla daw. Binigay kay Piton. Walang tres. And Fabregas now. Fabregas. Setting the play. Fabregas. Aras by Arsaga. Still by Hook. Dua para Piton. Yes. 5 seconds at count. Good. Binigay kay Piton. Piton now. Piton. Pinilit. No good. Alam niya, easy 2 points. No good. Rebound ni Vasquez. No good. Rebound ni Fabregas. Fabregas now. Binigay kay Cortel. Cortel. Binangga. No good. Rebound ni Piton. Binigay kay Miranda. Miranda. Yes! It's a 2 points play by Miranda. Ananilla. Last 5 seconds at top. No good. Rebound ni Arsaga. Arsaga now. Binigay kay Ananilla. Binigay kay Arsaga. Yes! 2 points by Mr. Arsaga. 14 seconds at top. Rebol na. Rebol na binigay kay Hotel. Hotel. Pinilit. Yes! Who's scorer? 4 minutes and 19 seconds. Start! Lapit ka! Unin mo! Pitol! Lapit ka! Lumapit ka! Hihintay mo eh! Arsaga, binigay kay Arnilla. Ito now, ito. Last 10 seconds at top. Oy! Still by Fabregas. Fabregas, binangga. Oy! It's a counted foul. Who's foul ref? Namupunta sa Mr. Jackson. Yes, protecting 1 point. It's a 3-point play. Arsaga. Arsaga. Oh! Arnilla. Uy! Yes, protecting by Mr. Vasquez. Still by Arsaga. Binigay kay Arsaga ulit. Binigay kay Vasquez. Vasquez. Good! Ito. Last 5 seconds at top. Yes, 22 points for Mr. Vasquez. Binarata. Arasik kay Arsaga. Binigay kay Fabregas. Last 2 minutes! Sumit, rebound ni Arnilla ngayon. Arnilla. Nagmamadali. Binigay kay Arnilla. Arnilla, salit na play. Arasik kay Arnilla. Last 10 seconds at top. Arnilla. Pinilit. Oy! It's Arsaga na. Umukan lang malayo. Test! No good. Rebound ni 41-29 na score. Rebound ni Fabregas ngayon. Fabregas nagmamadali. Binigay kay Cortel. Cortel now. Binigay kay Arsaga. Arsaga is missing layup. Mr. Arsaga. Setting the play. Mr. Redbollo. Binigay kay Binarata. Binarata. Last 10 seconds at top. Fabregas. 8. Last 5. Binarata. Yes. Tuloy. Ang data. Pinilit. Binigay kay Parangke. Yes. Pinitig 2 points for Mr. Parangke. Martel. Nagmamadali. Martel. Pinilit. No good. Rebound ni Rebollo. Who's ako na talagang pagbubusto ito kung si Mr. Rebollo. Yes, pinitig 1 point for Mr. Rebollo. Mr. Rebollo. Score 31-45. It's Aldeva now. Starting Aldeva. Aldeva. Kay Arsaga. No good rebound niya. No good pa rin. Rebound niya ni Mr. Fabregas. Starting the play. Binigay kay Mortel. Pagpukal na 3. No good. Rebound ni Parangke. Pinag! Aldeva now. Still by Rebollo.
Binigay kay Aldepa. Oops! Binaranda, bumukol ng 3. Yes! Binaranda! 3 points! Aldepa now. Aldepa nagmamadali. Aldepa. Oh! One more shot clock. No good. Yes, it's a good. Good, it's a good. Arsaga, last 5 seconds. That's 3, 2, 1, and... Bibilangan. Bago, bawal na ibilang. 1, 3, 2, 1. Score, 36-45. Walang 3. Yes! Fabregas! Ruiz! Aldepa. Binigay kay Haranilla. Yes! Connecting to point kay Haranilla. Kanina play. Binigay kay Miranda. 3 points! Aldepa now. Aldepa. Binigay kay Haranilla. Binigay kay Vasquez. Vasquez. So good. Rebound ni Conta. Conta now. Steal by Arsaga. Haranilla. Haranilla. Tumukal ng 3. No good. Rebound ni... 45-42. Tatlo na lang po ang kalabangan ng Crocodiles. It's... Binaranda. Tumukal na ng 3 short. Rebound ni Fabregas. Yes! 52 Fabregas. Score po natin. 45-44. Ito na lang po ang kalabangan ng Crocodiles. Haranilla. Binigay kay Arsaga. Time out. Arsaga na. Arsaga. Tumukal ng 3. Wow! Arsaga! It's Mortel now. Mortel, binigay kay Binaranda. Binaranda, binigay kay Fabregas. Fabregas. Binigay kay Binaranda. Binaranda, tumukal ng 3. Wala. Rebound ni Vasquez ngayon. Harassing by Binaranda. Binigay kay Vasquez. Binigay kay Haranilla. Last 5 seconds shot clock. Aldepa. Yes! Pinagpapalipin ng Mr. Haranilla. Fabregas. Last 14 seconds shot clock. Bumukal lang malayo. 3. No good. Binigay Mortel. Haranilla, binigay kay Arsaga. Binigay kay Vasquez. Vasquez now. Vasquez, up. No good. Rebound pa rin niya. Rebound niya. Rebound kay Binaranda. Binigay kay Rebolio. Rebolio now. Harassing by Arsaga. Rebolio. Binigay kay Fabregas. Fabregas, binigay kay Mortel. Mortel, binigay kay Fabregas. Fabregas, last 10 seconds shot clock. Fabregas. Binigay kay Aldepa. Aldepa, binigay kay Arsaga. Arsaga raw. Binigay kay Parangke. Matapat. Parangke. Arsaga. Marcel. Binigay kay Cota. Binigay kay Rebolio. Last 10 seconds shot clock. Last 5. Step up. Binaranda. 5. Content. Binaranda. 3 points. Arsaga na. Binigay kay Parangke. Binigay kay Arsaga. Steal by Fabregas. Who's forward? 47. Parangke. It's your... Mortel now. Binigay kay Binaranda. Binaranda, step up. Binigay kay Mortel. Binigay kay Rebolio. Binigay kay Fabregas. Hanggang. Oh! Mr. Parangke, it's your second. Last 2 minutes and 26 seconds. Yes! Pinagkagawa pa sa Mr. Fabregas.
para sa huling pag-buslo ni Mr. Fabregas ng Linapakan. Yes, connecting 1 point by Mr. Fabregas ng Linapakan. Basta ka na, binigay kay Haranilla. Fabregas, nagpapadali. Nag-aaraw siya. Who's forward? Jersey number 1. Ito to 49 na yung score. Rebolya na. Rebolya. Second play. Binigay kay Binaraka. Binigay kay Fabregas. Fabregas ng Linapakan. Last 10 seconds shot clock. Binigay kay Mortel. No good. Rebound ni Fabregas. Kay Depa ngayon. Depa. Buwan ni Conta. Binigay kay Binaraka. Second ka play last. Last 14 seconds shot clock. Fabregas na. Fabregas Binaraka tumula 3. No shot. Binigay kay Depa. Depa na. Oh! 30 seconds. Arsaga. Binigay kay Piton. Piton na. Binigay kay Depa. Depa. Bigay screen. Kaya. Patay. Depa. Mortel. Harasin ng Arsaga. Binigay kay Depa. Fabregas. Yes, connecting 1 point. Last 1 minute! Rebolya. Racing kay Arsaga. Tayo lang ngayon ni Mortel. Fabregas now. Still by. Yes, it's a counter violation by Mr. Rebolya. Seconds. Time out, pag nag-shoot. Goal. 55-53. Dalawa lang pala yung lamang. Time out. Bigay ng pangit. Bigay kay Haranilla. Bigay kay pangit. Bigay kay Fabregas. Last shot. Last 10 seconds shot clock. Fabregas now. Fabregas. No good. Rebound ni. 4.6. Sige. Last 1 seconds. Tira. Hirap na rin yun. Hirap na rin. Winner. Talangan lamang. Nice game.